করলে কষ্ট পাবে আর কেষ্ট করলে কেষ্ট পাবে। 2 নম্বর কথা হচ্ছে যে চুরি করলে মহাপাপ, কাজ করলে কোনো পাপ নাই, মহাপাপ নাই। 3 নম্বর কথা হচ্ছে হিংসা ও পরম ধর্ম, হিংসা করতে নাই। হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই সবার কাছে আমি দৌড়াচ্ছি। আজকে সালিমুল ভাই আসুন, রফিকুল ভাই আসুন, অমুক আসুন, সবর লগে আমি চলিয়া কারোর লগে 9-10 ডিস্টার্ব। আজকে এক হেটা হেটাই আমার মন করি হইল কিতা, সেটা কথা নিয়ে আমি বহুত মানে ঝগড়াতে আছি। ओए हाँ क्या आजा क्रिकेट लेगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक बार आ जाओ, आ जाओ देख लेगा, आ जाओ। अरे तू मुझे दे देगा, ले आ जा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ हम बुला सकते हैं, बुलाती मगर जाने का नहीं, लेकिन बुलाता मगर जाने का है। अरे हम कितना सियारी बोलता है, लेकिन उतना समझ में आता नहीं है। ओए मैं तो गोल्ड प्लेग पिला सकते।